Sa pagbisita sa Pinoy Big Brother o Pinoy Dream Academy team sa Bohol, libuan ka mga bulanon ang milinya dito sa ICM o Island City Mall. Apandili lang ang audition ang gidumog sa mga taga Bohol. Ibisita usab nila ang Awesome Bohol Souvenir Shop sa Island City Mall. Dinhi mapalit ang mga pasalubong alang sa inyong mga kapamilya, sama sa bags, caps, shirts, slippers, dinhira pud mapalit ang canned tar shear. Ug ang bantog na ug paboritong pasalubong basta gikan ka sa Bohol, ang peanut kisses. So kung mobisita ka sa Bohol, kay baw na ka kung asa ka nga mall mo adto. Ug kay